जी हाँ, यही आपका अपना रेडियो स्टेशन FM 100 सुबह के 9:38 हो रहे हैं. गुड मॉर्निंग टू यू, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. ये मैसेज हमें भेजा है अम्मार ने PTCL से के मुतालिक. कहते हैं कि प्लीज भाई आप अपने प्रोग्राम में ये अनाउंस कर दें कि पूरा मीडिया और सब रेडियो स्टेशन हमारा साथ नहीं दे रहे. हमारा PTCL का सारा स्टाफ स्ट्राइक पर है. अच्छा, ये शायद PTCL में अम्मार साहब, और कह रहे हैं कि सारा स्टाफ हमारा PTCL का स्ट्राइक पर है. प्लीज इसको अनाउंस कर दें. एजाज भाई, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज, ताकि सबको पता चल जाए. अच्छा भाई, ये अनाउंस तो हो गया आपकी वसादत से. अब ये देखने वाला है कि स्ट्राइक से आपको कितना फायदा होगा, यानी कि PTCL को और सार्फिन को कितनी तकलीफ होगी. ये भी एक मसला सोचना पड़ेगा. इसमें एजाज भाई हम तो स्टेक होल्डर है ना. सही, हमें तो तकलीफ होती है. मेरा अपना जो लैंड नंबर है वो पिछले 1 महीने से खराब है, और मेरा भी इस वक्त खराब है. इंटरनेट भी जो है PTCL से आता है. लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मीडिया है वो इसलिए इनकी मदद नहीं करता और ना करेगा क्योंकि इनके जो तरीकाकार है, ये जो हड़ताल है, ये भी ऑब्सोलीट है. अब बात कीजिए, आपकी बात में वजन होना चाहिए, बात आगे पहुंचना चाहिए. एसेंशियल सर्विसेज है, डॉक्टर्स हड़ताल कर दें तो कोई भी खुश नहीं होगा, कोई भी साथ नहीं देगा. और इसमें तो एक और भी बात है कि एक ऐसे हमारे दोस्त मुल्क की इन्वॉल्वमेंट है जो कि सरमायाकारी कर रहा है. तो उस दोस्त मुल्क में जहां नज़्म नस्क अच्छी तरह चलता है, तो वो हमारे मुल्क में भी अगर वो सरमायाकारी करते हैं तो हम हड़तालों से तो उनको खुश आमदीद नहीं कह सकते ना. तो तमाम मीडिया जो है इस चीज को इग्नोर कर रहा है, अच्छा कर रहा है. इतनी इम्पोर्टेंट बात आपने, ये 2 बातें मुझे इसमें से आपकी पूरी बात में से खास तौर पे उभर के सामने आई. एक, आपने कहा कि हड़ताल भी ऑब्सलीट हो गई है, और आपने कहा कि बातचीत से, टेबल पे बैठ के इफामो तफहीम से ये मसला हल होना चाहिए, हड़ताल से नहीं. एक आपने ये बात कही खास. दूसरी, उससे भी पहले आपने कही कि भाई इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी सार्फिन हैं वो तो मुतासिर हो रहे हैं, वो आपका साथ क्या देंगे. तीसरी बात आपने ये कही कि हमें जो ऐनक हमने लगाई हुई है एक, और पहले ये गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट का इदारा था और इसमें कुछ ऐसे फायदे हम देख रहे थे जो कि असल में फायदे नहीं थे, सुस्ती थी, काहिली थी. और ये इतना बड़ा PTCL का जो एक इदारा था जो कि पाकिस्तान के उन इदारों में आता है जिसका इंटरनेशनल सतह पे नाम, और वो आहिस्ता आहिस्ता तनाजुली का शिकार था. अब उसमें एक नई रूह फूंकने के लिए इन्वेस्टमेंट भारी ऐसा इदारा हमारे समंदर पार से कर रहा है एक अरब मुल्क, कि जिसकी वजह से इसमें बेहतरी आ सकती है. और हम इसको एक जो है तासुब के ऐनक से देख रहे हैं, एम्प्लॉइज जो अंदर बैठे हैं. तो ये 3 बातें आपने कही. मेरा ख्याल है मार आपकी वसादत से बहुत सारे लोगों में ये बात, और जो PTCL के लोग हैं जो स्ट्राइक में हैं, जो रहनुमा हैं, वो भी इस बात को समझें कि कोई फायदा नहीं हो रहा बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है. दुनिया में कहीं भी तरक्की याफ्ता ममालिक में अब ये हड़ताल का तरीकाकार नहीं होता. खास तौर पर अगर डॉक्टर्स हड़ताल करें या स्कूल टीचर्स हड़ताल करें, इसी तरह ये जो मवासलात के जरिए होते हैं इनमें से कोई हड़ताल करे, तो ये हड़ताल तो ऑब्सोलीट है ना. यानी आज आप बात कर सकते हैं, बात को अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं. आप पहले ही हड़ताल से शुरू करते हैं, मुज़ाकरात के लिए पहले ही शर्तें रखते हैं. तो आज का मीडिया जो मॉडर्न मीडिया है वो बैनुल-अक़वामी लाइनों पर चलते हुए ऐसी चीजों को प्रमोट ज्यादा नहीं करता. आज का मीडिया जो है मसाइल की निशानदही करता है, यानी जो मसाइल पैदा हो जाते हैं उनको हल करने के लिए. लेकिन जहां मसाइल पैदा करने की कोशिश की जा रही हो, आज का मीडिया उसके साथ नहीं होता. और फिर मीडिया भी इसमें स्टेक होल्डर है, क्योंकि मीडिया डिपेंड करता है कम्युनिकेशन के जराए पे, और मीडिया कैसे उसको प्रमोट कर सकता है. उनकी जो उनकी डिमांड्स हो सकती हैं, मुनासिब हो सकती हैं, वो उस पर बात कर सकते हैं, वो उस पर दलाइल दे सकते हैं, जिस लेवल पे भी उनका इंटरेक्शन होता है. और अगर उनको कोई मुश्किल पेश आती है तो वो उसमें कोई वकला को हायर कर सकते हैं. अपनी बात को अच्छे तरीके से करने के लिए ऐसे लोगों को हायर कर सकते हैं जो आपको मुज़ाकरात में मदद दे सकते हैं. अगर आप खुद अच्छे तरीके से अपने हक में दलाइल नहीं दे सकते तो वकला की अब बेशुमार किस्में. सिर्फ वकला वहीं काम नहीं आते जहां कि आपको किसी जुराइम का सामना होता है, वकला वहां भी काम आते हैं जहां आपको मुज़ाकरात करने होते हैं, जहां तबादला ख्यालात की जरूरत होती है. तो आज के ज़माने में निगोशिएटर्स होते हैं, कम्युनिकेटर्स होते हैं. आप खुद अपने मुतालबात के हक में बात नहीं कर सकते तो और लोग होते हैं जो आके आपके मामलात को स्टडी करके आपके वकील बन सकते हैं. चाहे वो वकील ना हो लेकिन वो आपकी वकालत कर सकते हैं. ठीक है.
میرا خیال ہے یہ کافی ڈیٹیل میں بات ہوگی. اور جمیل کہتے ہیں کہ میرا لاسٹ پروگرام والا میسج کا آنسر دے دیں بھائی جمیل, میں بھول گیا آپ نے لاسٹ پروگرام میں کیا میسج کیا تھا, آپ وہ میسج ہی لکھ دیتے. مدثر چودھری, ہم بدقسمت قوم ہے, یہ تو آپ نے بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی بھائی مدثر چودھری صاحب, ایسا تو نہیں. یہ طاقت بھائی یہ جو یہ پتہ نہیں یہ پیسمسٹک اپروچ ہے. ویسے میں بالکل آنےسٹ بات آپ کو کروں, میں دنیا میں گھومتا رہتا ہوں, اور ابھی میں جیسا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے دورے پہ گیا تھا ٹریننگ کے لیے, اور 9 وہاں کی ریاستوں میں گیا. مجھے ایک بات کا بڑا شدت سے احساس ہوا کہ اگر امریکہ کے مقابلے میں کوئی برابر کی قوم ہے پوٹینشیل کے اعتبار سے, کیپیسٹی کے اعتبار سے, تو وہ پاکستان ہے, اور امریکہ بھی اس بات کو جانتا ہے. آپ دیکھیں امریکہ نے اپنے کروشل کام کے لیے پاکستان کو روز اول سے چنا ہوا ہے, اور امریکہ کو اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے. امریکہ اور وہاں کے عوام پاکستان کے بڑے شکر گزار ہیں. میں بڑی حیران کن باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہمارے سامنے جو ویو میڈیا کی طرف سے آتا ہے کہ امریکہ کے جو سیاستدان ہیں وہ کیا کہتے ہیں یا حکمران کیا کہتے ہیں, کبھی کبھی وہ تھوڑی بہت خفگی کا اظہار کرتے ہیں یا ڈو مور کی بات کرتے ہیں. عمومی طور پر جو امریکہ کا انٹیلیجنشیا ہے یا جو عوام ہے وہ پاکستان کی طرف ممنونیت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ میں آپ کو ڈیپ ڈاؤن بات کر رہا ہوں, یہ میں گراس روٹ لیول کی بھی بات کر رہا ہوں کہ وہاں تاثر یہ ہے کہ اگر امریکہ کو دہشت گردی سے کوئی نجات دلا سکتا ہے ملک, یا جس نے ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر وہ تمام بوجھ اٹھایا ہوا ہے چوٹوں کا, تکلیفوں کا, اگر وہ نہ اٹھائے تو یہ تکلیفیں امریکہ اور امریکہ کے عوام کو پہنچیں گی, اور ان کے نظر میں بڑی ممنونیت ہے. لیکن اس سب کے ساتھ میری اپنی آبزرویشن یہ ہے امریکہ کے لوگوں سے بہت کلوزلی انٹریکٹ کرنے کے بعد کہ جتنی ذہانت کے حامل وہ لوگ ہیں, اگر کوئی برابر کی چوٹ پہ ذہانت کا حامل ہے تو وہ پاکستانی قوم ہے, جنہیں خود نہیں پتا کہ ان کے اندر ذہانت کے کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو اپنے خزانوں کا نہیں پتا, پوشیدہ خزانوں کا نہیں پتا, تو پھر جیسے وہ ہیں یا نہیں ہیں ایک ہی برابر بات ہے. صحیح. کوئی بدقسمتی والی بات نہیں. قسمت اس کو نہیں کہتے, قسمت اس کو کہتے ہیں جو آپ بناتے ہیں, اور آپ کو جو اختیارات دیے گئے ہیں کافی حد تک, اور جو کچھ اختیارات نہیں دیے ان کے درمیان ایک توازن چلتا رہتا ہے. کہیں کافی حد تک آپ بااختیار ہوتے ہیں, لیکن آپ کہیں اپنی اوقات نہ بھول جائیں. اس لیے قدرت یا مدر نیچر کبھی کبھی آپ کو یاد دلاتی ہے کہ نہیں یہاں تک تم ہو, آگے میں ہوں, تو اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ خام خواہ ہماری راہوں میں رکاوٹیں پیدا نہیں کرتا, روڑے نہیں اٹکاتا. ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, وہ ہمیں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. آپ ذرا سوچیں ہمارے ماں باپ ہمیں کتنا کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے, تو وہ تو ہمیں بہت کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. جنرلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم بوگے وہ تم کاٹو گے, جو تم کرو گے وہ تمہارے سامنے اس ثمرات کی شکل میں آ جائے گا. بس یہی ہے جو کہ تم کرو گے, جس کی کوشش کرو گے, صحیح کرو گے, تو وہی تمہیں حاصل ہو جائے گا. صحیح.